Okay, hello guys. Today I wanna practice consecutive interpreting Indonesia to English. This is speech from President Mr. Joko Widodo in Asian Business and Investment at 25 October 2021. But before that, I wanna introduce myself first. My name is Tinda Ekarianti and I'm from 7 PBA A1. Okay, let's start it. Yang mulia para pemimpin ASEAN, Bapak Ibu, para pebisnis di kawasan yang saya hormati. Setelah 20 bulan menghadapi kesulitan besar pandemi COVID-19, saat ini kita melihat harapan baru. Dalam seminggu terakhir ini, kasus COVID-19 di kawasan ASEAN turun 14%, jauh lebih baik dibanding rata-rata dunia yang turun 1%. Excellencies Asian leader, distinguished business person of the region. After 20 months of facing the daunting of COVID-19 pandemic, now we can see a light of hope. In the past week, COVID-19 cases in Asian fell by 14%. This is far exceeding from the global average, which only fell by 1%. Situasi ini dipastikan akan meningkatkan kepercayaan internal dan eksternal ASEAN untuk beraktivitas kembali dan akan mempercepat pemulihan ekonomi. Tetapi tetap menjaga kewaspadaan, mengingat adanya peningkatan kasus di beberapa negara. This situation will certainly boost ASEAN's internal and external confidence to restart activities and accelerate economic recovery, but we still remaining the vigilant considering the increase of case in several countries. Dalam menghadapi pandemi sekarang ini, kita tidak hanya ingin pulih kembali, tetapi kita ingin mencuri kesempatan dalam pandemi untuk melakukan reformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan ASEAN. In dealing with the current pandemic, we not only want to recover, but we want to seize the opportunities in the pandemic to carry out the structural reform for an inclusive and sustainable growth in the Asian region. Ini sangat besar untuk bisa kita lakukan. Sebagaimana yang kami lakukan di Indonesia, kesibukan menghadapi pandemi COVID-19 tidak menyurutkan niat Indonesia untuk melakukan reformasi struktural. Indonesia This is the great opportunities that we can achieve as we have done in Indonesia. The demanding efforts of tackling COVID-19 does not deter our intention to undergo the structural reform. menerbitkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim investasi dalam rangka mendongkrak pertumbuhan ekonomi inklusif yang menciptakan lapangan kerja. Indonesia has enacted the Omnibus law on job creation to improve investment climates in order to boost inclusive economic growth that creates a job. Undang-undang perpajakan juga direvisi dengan tujuan yang sama. Kami ingin terus melanjutkan reformasi struktural ini untuk merespon catatan-catatan kelemahan kelembagaan dan cara kerja kami ketika diuji oleh pandemi COVID-19. The taxation law was also amended with the same objective. We intend to continue the structural reform and also respond to our institutional shortcoming and then the weakness of our work when tested by COVID-19 pandemic. Ujian berat berupa pandemi justru kami manfaatkan untuk memperkuat diri dalam menghadapi tantangan masa depan. Saya berharap juga demikian halnya untuk Asia Tenggara.
The tough challenge of the pandemic pushed us to strengthen ourselves in facing future challenge. I hope the same also applies to Southeast Asia. Sebagai kesatuan masyarakat ekonomi, ASEAN merupakan kawasan yang harus mengambil pelajaran dari krisis dan melakukan perbaikan diri secara fundamental di tingkat. As a united economic community, ASEAN as a region must to take a lesson from the crisis and undertake fundamental improvement at the regional levels. Yang mulia, para pemimpin ASEAN, para pebisnis yang saya hormati. Kesamaan visi, semangat, berkolaborasi, dan kebersamaan langkah merupakan kunci utama kebangkitan ekonomi ASEAN. Excellencies ASEAN leader, distinguished business person, our common vision, our spirit of collaboration and unity in action are the main keys to ASEAN regional economic recovery. Pertama, penanganan kesehatan harus tetap menjadi prioritas pertama. Agenda jangka pendek untuk mempercepat dan memperatakan vaksinasi di semua negara di kawasan harus kita lakukan bersama. The first is healthcare must remain our utmost priority. In the short term, together we need to accelerate vaccination and distribute vaccines in all countries of the region. Target vaksinasi penduduk ASEAN sebanyak 70% harus sudah dicapai secepatnya. Pemerintah dan pelaku bisnis di kawasan harus We must to bersinergi reach the target of melakukan vaccinate bersama. 70% of ASEAN's population as soon as possible. Government and business in the region need to synergize and take a joint action. Sedangkan ASEAN dalam jangka menengah perlu membangun protokol krisis kesehatan agar kawasan ASEAN lebih tahan menghadapi krisis kesehatan di masa depan. Meanwhile, in the medium term, ASEAN need to establish health crisis protocols to ensure that the ASEAN region is more resilient to future health crises.